हूँ अल्लाह का बंदा मुहम्मदू की उम्मती जलसा हमारा ये दिन बरकतों के खुदा की इनायत لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء जुदाई में पला है मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी alabada mahadi moye mahadi alabeiko alabiko ekafo imache masururu ambebeiko ya masururu inni alabada mahadi moye mahadi alabeiko alabiko ekafo imache masururu ambebeiko masururu inni maka ya masururu inni maka alabiko shufelau bela alabiko tlefelau bela alabiko ekafo imache masururu ambebeiko masururu inni maka ya masururu inni tabukul kahine sabudil jalalane bataya afune imam mahdi ko masruru ambede iko masruru inni maka ya masruru inni maka tabukul kahine sabudil jalalane bataya afune imam mahdi ko masruru ambede iko masruru inni maka ya masruru inni maka jitu mera hai sabu jag tera masruru jitu mera rewe sabu jag tera masruru inni maka ya masruru inni maka jitu mera hai sabu jag tera masruru jitu mera rehe sabu jag tera masruru inni maka ya masruru inni maka bil amsi kuntu maka bil amsi kuntu maka el yawma inni maka wa fil hadi inni maka ya masruru inni maka masruru inni maka ya masruru inni maka samu'an wa tu'an sayyidi samu'an wa tu'an sayyidi samu'an wa tu'an sayyidi fil qurbi wal manshati wa li hadha bayanaka masruru ambediko masruru inni maka ya masruru inni maka tere bahe me lare henge tere bahe me lare henge पीछे तेरे ररे हेंगे आगे तेरे ररे हेंगे मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका दस्तू बाजू तेरे हम हो गए हैं आता जिस काम का इरादा हो फरमाए हम कर लेंगे मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका दस्तू बाजू तेरे हम हो गए हैं आका जिस काम का इरादा हो फरमाए हम कर लेंगे मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका वो काम आसमां में हो फरमाए हम कर लेंगे मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका वो काम ज़मीन में हो फरमाए हम कर लेंगे मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका वो काम समंदर में हो फरमाए हम कर लेंगे मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका सब कुछ दुआ से होगा जो
kunci bihuga farimara wa masihika masururu inni maka masururu inni maka ya masururu inni maka sabu kunci dua sehega juo kunci bihuga farimara wa masihika masururu inni maka masururu inni maka ya masururu inni maka masururu inni maka ya masururu inni maka masururu inni maka ya masururu inni maka bisabri wa bisola farmaye hum kar lenge masururu inni maka ya masururu inni maka bisabri wa bidua फरे हम कर लेंगे मशरूर इन्नी मगा या मशरूर इन्नी मगा मशरूर अमे साइनो फे मशरूर अम्बे बिको मशरूर इन्नी मगा या मशरूर इन्नी मगा नरे तकबीर अल्लाहु अकबर नरे तकबीर अल्लाहु अकबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु वसल्लम खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जअल मसीहु मिन इंदिल्लाहि आता मिन कादियन मिनल पंजाबी अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर Mahdi min indillahi ada min kadian minal Punjabi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar zagal ghulamu huwal maskur zagal Mahdi huwal maskur La ilaha illallah 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 La ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Takbir Islam Ahmadiyat Islam Ahmadiyat Hazrat Muhammad Mustafa Hazrat Muhammad Mustafa
Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Khilafat Ahmadiyyat, Khilafat Ahmadiyyat, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Amirul Mu'minin, Hazrat Amirul Mu'minin, Jalsa Salana Burkina Faso, Jalsa Salana Burkina Faso, Nare Takbir, La ilaha, La ilaha, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, La ilaha, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, La ilaha, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nare Takbir! Ahmadiyya Burkina Faso! Ahmadiyya Burkina Faso! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ki! S'il vous plaît, asseyez-vous, s'il vous plaît, merci. Jazakumullah, Jazakumullah. Installez-vous, s'il vous plaît, vous êtes les bienvenus tous. Inch'Allah Ta'ala, on va commencer notre première session d'ouverture par une récitation de certains versets du Saint-Coran avec une traduction française. La récitation sera faite par Hafiz H.D. Salam, qui est un élève de la Jama'at al-Mubashirin Burkina Faso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Traduction. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous quand vous étiez ennemis. Alors il a réconcilié vos cœurs dans l'amour, de sorte que par sa grâce vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu et il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements afin que vous soyez guidés. Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui enjoint la vertu et qui interdit le mal. Et ce sont ceux-là qui prospéreront. Le Saint-Coran, chapitre 3, Surat Al-Imran, versets 104 et 105. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est extraordinaire, vous avez bien choisi les versets du Coran. Et en effet, les versets du Coran qui ont été cités ici, c'est la preuve matérielle que la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran, il nous demande tous à être une seule nation, une seule unité et qu'on travaille ensemble pour la paix dans le monde. Le deuxième point de notre programme, ça va être une qasida en arabe, avec une traduction en français. Il sera donné par le missionnaire Konaté Abdoulaye Saheb. السلام عليكم ورحمة الله. قصيدة لطيفة لمؤلف هذه الرسالة في بيان مفاسد الزمان وضرورة رجل يهدي إلى طرق الرحمن وفي نعت سيد الأنبياء وفخر الإنس والجان صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر. دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر. دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر. تهب رياح عاصفة مبيدة تهب رياح عاصفة مبيدة وكل صلاح الناس والغي يكثر. تهب رياح عاصفة مبيدة وكل صلاح الناس والغي يكثر. دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر. وقد زلزلت أرض الهدى زلزالا وقد زلزلت أرض الهدى زلزالها وقد قدرت عين تقوى وتكدر. وقد زلزلت أرض الهدى زلزالها وقد قدرت عين تقوى وتكدر. دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر. أرى العصر من نوم البطولة نائما أرى العصر من نوم البطولة نائما وكل جول في الهوى يتبختر. أرى العصر من نوم البطولة نائما وكل جهول في الهوى يتبختر. دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر. وإني أرى أن الذنوب كبيرة وإني أرى أن الذنوب كبيرة وأعرف ما هو أن فضلك أكبر. وإني أرى أن الذنوب كبيرة وعارف ما هو أن فضلك أكبر. دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر.
وإن ضياء الدين قد حان وقته وإن ضياء الدين قد حان وقته فدارف شجرتنا بما هي تثمر وإن ضياء الدين قد حان وقته فتعرف شجرتنا بما هي تثمر دموعي تفيض بالذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر تكبير حضرت محمد مصطفى حضرت محمد مصطفى حضرت خاتم الأنبياء حضرت خاتم الأنبياء نعرہ تکبیر وإن إمامي سيد الرسل أحمد وإن إمامي سيد الرسل أحمد ردينه مطبوعا وربي ينظر وإن إمامي سيد الرسل أحمد ردينه مطبوعا وربي ينظر دموعي تفيض بالذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر ووالله إني جئت منه مجددا ووالله إني جئت منه مجددا بوقت أدل الناس غول مخسر ووالله إني جئت منه مجددا بوقت أدل الناس غول مسخر دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر ألا أيها الناس اذكروا وقت موتكم ألا أيها الناس اذكروا وقت موتكم فلا تلهكم غول خبيث مخسر ألا أيها الناس اذكروا وقت موتكم فلا تلهكم غول خبيث مخسر دموعي تفيض بالذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر إلهي أكسنا واكسنا وحمي عرضنا إلهي أكسنا واكسنا وحمي عرضنا بسلطانك الأجلى وإنك أقدر إلهي أكسنا واكسنا وحمي عرضنا بسلطانك الأجلى وإنك أقدر دموعي تفيض بالذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقمطر يمطر. السلام عليكم ورحمة الله. La traduction française sera suivie par Saïd Souley. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La traduction du poésie récitée est la suivante. En raison des épreuves que je vois, mes yeux débordent de larmes. Et en vérité, je vois les épreuves comme une forte pluie. Les vents violents et destructeurs souffrent, alors que les gens pieux deviennent peu nombreux et les mauvais s'augmentent. Certainement, la terre de la guidance est fortement tremblée. Et en vérité, la rivière de la piété diminue et devient sale. Je vois l'époque endormie dans les sommets des chômages. Dans les fantaisies les plus ignorantes se pavanent. Et en vérité, je vois la gravité des péchés. Malgré cela, je sais que tes grâces sont plus grandes. En vérité, le moment de l'éclaircissement de la religion est certainement arrivé. Et tu reconnaîtras nos arbres par des fruits, ce qu'il fait porter. Mon chef Ahmad est le sceau des prophètes. Et nous l'avons suivi avec plaisir. Tandis que mon Seigneur veille sur moi. Et par Allah, le deuxième nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu dès à part en tant qu'un réformateur au moment où Satan a égaré les gens. Ô gens, souvenez-vous du moment de votre mort, qu'un ogre mauvais perdant ne vous détruit pas. Mon Seigneur, aide-nous et abreuve-nous et protège notre honneur par ton autorité suprême. Tu es certainement le plus puissant. Wassalamu alaikum.
Hazrat Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad Ki. Il faut préciser que ce poème, il a été fait par le Messie premier, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam. Et ce poème, il est en arabe. Et moi qui ai grandi dans un pays arabe et qui parle arabe et qui a étudié arabe, je reconnais certainement que Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam, lui qui a grandi dans un milieu où on parle ourdou et qui ne connaît pas l'arabe depuis son jeune âge, il a fait ce poème de façon extraordinaire, que même les grands savants en arabe ne peuvent pas comprendre le sens de ces mots s'ils n'utilisent pas le dictionnaire. C'est une preuve matérielle que le Messie promet à salam, il vient vraiment de Dieu. Nare Takbir, Ghulam Ahmad Ki, Ghulam Ahmad Ki, Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat. Maintenant, on va donner la parole à l'honorable Amir de la Jamaat du Burkina Faso pour dire un mot de bienvenue. Nare Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! de Burkina Faso! Zindabad! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monsieur le Président de séance, Président Jamaat Ahmadiyya du Maroc, représentant de notre cher calife pour le Jalsa Salana de Burkina Faso, les chers invités, ceux qui sont présents, ceux qui sont arrivés nous encourager, chers membres de Jamaat Islamique Ahmadiyya qui viennent de Burkina Faso, toutes les régions de Burkina Faso ils sont là, délégations de différents pays qui sont présents ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Jamaat Islamique Ahmadiyya de Burkina Faso, je vous souhaite bienvenue de notre 31e conférence annuelle Jalsa Salana. Vous savez, Jalsa Salana, cette conférence, ce qu'on a entendu organiser, cette conférence était commencée en 1891. 1891 par Imam Mahdi salam, il a bien expliqué à propos de l'objectif de cette conférence. Nous sommes ici pour cause d'Allah, pour parler à propos d'Allah, son messager Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre religion. Et pendant les jalsa, on sera ensemble, prier à Allah, qu'Allah nous pardonne, Allah accepte notre prière. Cette occasion est très importante. Chacun parmi de vous qui vous êtes présents ici, vous avez fait un grand effort pour arriver ici. C'est pas facile. Les difficultés des routes, les problèmes, chacun connaît aujourd'hui. D'autres difficultés on connaît, mais vous avez fait ce voyage seulement à cause d'Allah. Maintenant, quand vous avez accepté toutes les difficultés, je voulais vous dire quelque chose qu'il faut que vous compreniez que vous êtes venus pour prier. Pendant 3 jours, je vous demande qu'il faut que faire beaucoup de doigts, beaucoup de zikr de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, le Fatiha que j'ai récité, Salatul Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Et pendant ce jour ici, vous entendez marcher, vous entendez parler, mais rappelez que vous êtes là pour demander à Allah que nous pardonne. C'est une chose qui est très importante aujourd'hui. Chacun a besoin de prière. Chacun, il a besoin qu'Allah soit content de lui. Mais je vous rappelle une prière très importante, que les situations de notre pays
très beau pays Burkina Faso, a besoin de votre prière. Priez beaucoup, Allah nous pardonne. Les gens qui n'ont pas compris ni religion, ni immunité, ils sont en train de déranger, ils sont en train de créer les problèmes. Allah lui-même nous demande, Allah lui-même vient nous protéger. Et protéger notre pays. Les gens qui sont en train de faire grands sacrifices pour protéger les pays aussi, il faut prier pour eux. Seulement, je dis que vous rappelez que nous sommes là ici pour prier et à part d'autres prières, cette prière est très importante que Allah nous protège de notre pays, notre territoire. Et les gens qui n'ont pas compris, Allah le guide. Mais, Inch'Allah Ta'ala, pendant Jalsa Salana, pendant 3 jours, vous allez écouter différents discours, vous allez écouter différents vers. Comme j'ai dit, il faut que vous rassemblez, il faut que vous preniez ça très sérieux. Quand vous allez retourner, vous allez expliquer vos frères qui ne sont pas arrivés, vos familles qui ne sont pas arrivées, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez fait pendant les 3 jours. Mais une chose très importante, ce que je voulais vous dire, que j'ai remarqué, je peux dire plus que 50% les gens ils sont dehors. Ils ne sont pas arrivés dans les Jalsaga. Alors, le programme a commencé. À nous maintenant, nous sommes responsables. Quand les responsables annoncent qu'on sera telle heure, il faut là pour commencer, il faut que chacun fasse un effort maximum arriver dans les Jalsaga rapidement. Ne pas que les gens vous appellent, que l'heure, il faut venir, ça, c'est pas notre formation. Deuxième chose, je voulais adresser les participants de Jalsa Salana. Vous savez, Allah a dit dans le Saint-Coran, à propos de Mouminin, à propos de vrais croyants, Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Un Moumin, son signe, grand signe, il donne les préférences à son frère. Même il a besoin, même il cherche, il a besoin, mais il donne les préférences à son frère. Parce que ici, quand vous êtes là, c'est possible. Vous allez dormir ici, vous allez avoir chaque chose, manger pour soulager, tout c'est ici. Mais ne pas faire comme on voit dans d'autres caméras, que les gens ils courent, les gens ils font un effort pour avoir quelque chose. Non, un moment, il donne les préférences à son frère. Il faut donner les préférences à votre frère, Inch'Allah Ta'ala vous allez avoir. Mais il faut montrer que nous, les communautés Ahmadiyya, une communauté bien formée, une très bonne tarbiyat de cette communauté, qu'on connaisse les valeurs d'Islam, on connaisse ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Inch'Allah Ta'ala, après le bilan, vous allez voir que vous allez retourner, Inch'Allah Ta'ala, avec une très bonne vie spirituelle, une bagage spirituel que vous allez retourner chez vous. Allah soit avec vous. Encore, je voulais remercier tous notre chers invités qui sont présents ici, chefs coutumiers, chefs religieux, les responsables administratifs qui sont présents ici. On prie, Allah fait une très bonne récompense pour eux, qu'ils ont fait un effort pour venir nous encourager. On prie pour eux, Allah devient leur soutien, Allah soit avec eux. Merci beaucoup, Jazakumullah, Ahsan al-Jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amir Sayi, Burkina Faso, si al sinzen ko isinisa ladna ndikanta astaba ni budo ba mabuwa. Asinga ko isa ni kalmatu shahada sinwini gede tunti digna bazenga kabari la wende lele man kasete Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya winam yemba ya yim songo ya tintuma ni nga winam santum stawa yul su kontuni remba ri kuduwe akarma suratul fatiha wari lor kuduwe Amir Sahib Kabsa Khalifatul Masil Khamis ayatahu Allah ta'ala binasir al-aziz se tumnit ni ngatuwa zindalere tondo jalsawa rondawa siyade karsam kasanga ya Marok Amira a Kabsa name alilibin Kabsa watba nibni sisiya jama'ata zonamba ya tuntum duba tibutowe yisko isan tasba tibas butuma laba zek bnawa na wa naga tonda Amir Sahib a Kabsa bamba
alele ban kabsa yamba wata ba fatam gili yamba sin yi region namba wa kitab kawa akabsa ya la apusiya ni pusugo siya albarka pusugo siya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wari lor kuduge ayelam tapu di fatima ni wango banya tiri ti jalsa salana ni ngaton sin to sido to mandwa ayeti bangati imam mahdi alayhi salatu wasalam ntiuse siya yum tusuri la yum kobswai la yum kobsni la biswai la yimri 1891 wayelame wa handuli tum kanga awini garab la tulusum ninga simbe tum da fogwen wari sota yele watba fatima sun sumbu ninga bumbu ninga buzugwa biyamwa yi fatima bange tirisin wakawa yasna wa watege pangana ba wina myuriele la tege muhammad sallallahu alaihi wasallam sagalise ahandikan tasi duniremba ri sota yele wayamba sin zagasi inawamba si zagasa nidig panga wuskule mahman togo wakanwa ayet modega tirasma tabni yamba naman kawa bi modege ti ipa dosman ko poy nyab ya panga na ba winam tawre rasma taba poy ayet ri sotana to gosudo suratul fatiha inan karma suratul fatiha yilim maniya sonu gon togo nabiyama muhammad sallallahu alaihi wasallam nisin kedini durud sharif ahwinigi ti allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ayatu dosi sin kateka zemsi sin patuniya wa modge yi niba sinan towe nyabdu winam tawre rasma taba pobe rilor kuduga yelami ayeti bange tise sidinga dosa sina mana arato goni ambe belie zamana ninga pukun ton simbeba si atonde bayira si ya Burkina Faso wa modege nyabu winam tawre tu winam togwe lebsuwani lafi la pasiyam tonde zamana pobe ayeti rilor kudugi zamana tawre remba bonshe winam togol bamba remba sinayila la windu togon ko yam songo la man bu gudum sinayila la zamana togon tabon da wasin da be kudu to ninga rilor kudugi amir saibi elami bangye tiri titondo ya muhammad sallallahu alaihi wasallam to go sun tandinga la da sin sike tabu kawa mu'min hakika ya nidi sin yimdami nga yele nira wala tursum sun wa ambene ndiki yelkanga na nafa mabitaga wayambasu wakawa basiya yelati ya mam tege yambe tawa yele tege mabisa yele riwati sababu tiama wa gumuni nga babu kanwa wina amnanti ka yel somdan ta asiyamba rilor kurugin amir saibi elami ayati bang yatiri tono so wasini tondu ninga wotonwa tunga ya program na bang kotonda ler namba ba wini ga tondu program namba pume watawre masawa ya sgaye tu waya titumda singami bi modre tinir ka fatima basas mande la togo ze kanawwa ayati sana korsin gese nibini simbe kanwa ya wazama puisu kala hambe kawa puisu ka fake timbe ya bugasa zinya la yelam tiya yela lawoto diran taala alla tonu sum taala diminga ba ton su wakawa pana su wandi ke tondu wakata ndemniye ya wendu ko su bukula su waya ya wendu ba bukula su waya di modre ti tondu rasma pun kanwa barayi zalim kotondi rinso tamir sahib lelebenze ko koise winigidi tiyasida abaton ku gomda tapa lelebe nkabase tondu samba sun waya nibini sisin wa ambeni tonda ayatile tilpusba bali nibisin basbutuma nibisin yak nongulum nyetu winam koisa yinambe bumbu fatima tawre to basbutuma nibra ba fa na wa wanaga tondu kani riso talele benzeka pusma tas bambaremba nyeta kota panga na ba winde winam ninga siya towna ba bamba san zek buna basbutuma ni yaw lego le amba watba fatima gili amir saibi elami tuwina yaw ni kan fatima yaw songo wayi ania wina bilsin koya
yisin wati bu ni ga papa mi so ezuta wina lebsini ka fatima ta lebin ta zaki ni lafi la sunowo ton men pa ma go ma pugun zan ka lawoto azza assalamu alaikum wa rahmatullah sallallahu alaihi wasallam aywa alhamdulillah anga amir sayyid burkina faso aye aka kuma damna ni kalmatu shahada ka ira ka foko tigi wara shite min ka kani patoye no makani alai ako wa ashirera kwa kuntigi muhammad sallallahu alaihi wasallam alai alaka chidende alaka donyumando alai minchi kanake hinaye una adamade bela janima wa wote men koroko amir sayyid aye furika kere ni takanyashi anga khalifatul masih al-khamis ayadahu Allah ta'ala bi nasr al-aziz akachiderde mimba chema biloina noye Maroc ka amiri wa amir sayyid ay furika kere nyashi ama wa kosigira kaka furika nyashi ambali mauma juma wele ka sera minuma no ka chikeda bara ule boporo nga oyi kuna folu lame o sonna ka seko ka bara bela jenitoy ka wuli kana na fara anka walasa anga seka walian no ken yoyi wa otemeni koroko amiri elemana ka fori kan kere nyashi au na baka kilingile na bela jenima wa ayafu kere nyama ni sulama ya ka fori kanye ni nyogo kanu ka fori kanye noye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa amir sahibu ko uniyoraina abai danganya ka do ko jalsa sarana mi amba kene kanti an ken be ka mami ladi jalsa kenina o imam mahdi alayhi salatu wa salam de wa aya sisi samba kele ani sanche meshegi ni bi kono to ni kele sana na go fona sarakana ko 1891 wa aya sigini la yinimiye wa amiri yi dantigarikara de ako anna kunti dowere anya nga fen bele jeni toy wala saka na fen kele de kanya roda o yituma ye o ye kana seka Allah subhanahu wa ta'ala aye Allah di tubasimina Allah ka wala gadaw ko le taka Allah se amanga seka menike ora o te menikoko ala tira Muhammad sallallahu alaihi wasallam akala dika salimo anga seka sorori ke ka bo ale fanana wala sanga seka tanga nyanamaya kaseko fanatla anga sigidaura o te menikoroko amir sabiya ya ka fo ako chendo ni kene ni ye ala yini kene di bato kene do wale ba yini jon kelingele na befe ala ya lugu minte kuna jon kuna diwe ay kene ni soro akaba yini akelingele na bela jenife wa ay jija kle sabai kono nana ka adama kashi Allah subhanahu wa ta'ala ay duwa sebe koroke alai wa ya ira ka fono ko ka duwa ke duwa doronte ika sega tuwa hamido le ako suratul fatiha le yere min kala ay jija ka sabati ale kalana aya ke takani segi abta mana ay suratul fatiha kala wa ay solike ala jira muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa yo soli fana ke chugo nyima ayo leta kanyashama noye salatu ibrahimai noye allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ako ay sebe ko ay duawni sebe koroke aka sigidawo aka kene ni konana amara fota ka ya yere soro yoro akana to ni ka fo adawra ako duwa were bi sega ke kala ni ka mini ni tikile wa ya ira ka fo ko chelo ni kene min na ya ngabara blakana ay jija le sabaga mayira ikonana an kana na kosi ganga sigidawra amburula kolonde wa nana yini ni deke wa yini ni fanati do were kaseka alama surinya de soro ako le la yini yi ambo anga sokono na ona kanaya ako rado alebna na min fana yina fe keren yama wa duwaw keni ay miri de bla anga jamana yere no ya anga faso ye aya miriya bla faso yere ka basigi ani dahabu ko se kananga jamana kono tukasimina abaka jija ka janto oyoroina wala sala kasigi ka fle na ka hina fle ye
ka se ka bɛn kelen ma daha k'o kɔsigi ka na an ka faso in kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ a y'a yira k'a fɔ a ko wa n'i y'a mɛn jamana ɲɛmɔgɔ de b'a la o kama an kana ɲina jamana ɲɛmɔgɔw fana kɔ a ye dugawu ɲɛsin o ma ni dugawu jaabira ala subhanahu wa taala bɛ hakili ɲuman de di jamana ɲɛmaaw ma wa a bɛna na o kɛ ladiliw ye walasa ayiwa an makoya bɛ fɛn min na o ka se ka sabati wa a y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ in na k'a bɛna na hakili jigin n'a fɔra ko mumin limaniyajɔ hakika o de ye maa ye maa min bɛ ɲina yɛrɛbakun kɔ ka se ka janto a balima na wa a kana na kɛ kelen in kana yarɔ na ka se ka to ka kow miiri k'a bɛn a yɛrɛbakun ma a ko daganin tɛ dɛ wa n'o kɛra ka ban an ye alakira sallallahu alaihi wasallam an y'a ka sira bila wa a ka kan ka ye an ka tarbiyatu kɔnɔna na n'o ye juma ye o kɛlen bɛ ka se ka ayiwa formation min sɛnɛ an ma k'an lakanda an ka se ka ye n'o jogo ye n'o juma ye wa n'o y'an ye nin kɛnɛ in kan yɔrɔ in na a ka se k'a lɔn ko tiɲɛ tiɲɛ na ala ɲɛsiranya jɔnw de bɛ yarɔ la wa ɲɔgɔn kanu o de bɛ yarɔ la nka n'an k'an bɛ ko bɛɛ sɛnɛ k'a bɛn an yɛrɛ ma a ko o bɛ kɛ tɔ ka jɛn ye wa o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale ye kɔlɔsili kɛ sisan k'a ye ko programme min dira anw ma programme ma labato a ɲ'a ma dɛ mun kama a ko ale ka yeta la jama min sigini bi yan jama min nana olu tilancɛ de kɛlen bɛ ka kɛ kɛnɛ kan yɔrɔ la tilancɛ tɔ olu bɛɛ lajɛlen b'o ka da yɔrɔ la wa Amir Sayidu y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ka se ka a yɛrɛ ɲininka jaraki ye jɔn ye wa e nana fɛn de ɲini yɔrɔ la wa n'a fɔra ko wagati sera ɲɛmaaw ni ye organisateurs ye n'o bɔra ni kuma ye k'a fɔ aw ye ko wagati sera a y'a ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen bila wa a ye na kɛnɛ kan wa n'a y'o labato wa an nana kun min na ala subhanahu wa taala bi o nɔgɔya k'a di aw ma o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ a y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ in na a ko tiɲɛ don degun kɔni bɛ se ka na aw sɔrɔ nka a y'a ko an nana fɛn min kama n'o ye ala ɲini ye a ye ko bɛɛ lajɛlen ta ka bila ala de kan sabu adamaden dafani tɛ yen i mana na fɔ i bɛ ko o ko kɛ cogo o cogo a ka ɲɛ ka bɛn i sago ma tɔ bɛ taa jɛn a kɔnɔna na o yɔrɔ in na a sigira ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin an ka dunan nabagaw ma minnu y'an bonya ani k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ wa an natɔla la fɛn min m'aw sɔrɔ a kɔsegitɔ ala k'a kisi o baasi ma wa a y'a ka baaraw de bila ka na nin kɛnɛ in kan a b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a kɔsegin ka taa bolo don baara in na ala ka se ka baraka don a la a ko a ka duwawu bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ lajɛlen sarako ɲuman na o la don an sera ka kuma minnu sɔrɔ ka bɔ Amir fɛ kuma kunbabaw la o le ye nin ye k'a la a tulo kɔrɔ faamuya ko ɲuman ala m'a nɔgɔyara an bɛɛ lajɛlen ye jalisa kuncɛ ko ɲuman an b'a ɲini masaba rahmani fɛ ale de y'o kɛbaga yarabi ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faso bina on ko hala jono Allah wakati on bille. So bina on hala damani jini ko hala on. Fuɗɗode fu Amir Sayidu Burkina Faso on ko janti Allah on fo na anni o fuɗɗiri jota o yo on jota yimɓen fof amma o fuɗɗiri hoorejo science meɗen oɗo woni koɗo warɗo mo hadrat khalifatul masih hokki wara no woni khalifa meɗen o neli goɗɗo wara te meɗen ɗo en waɗa ɗon représenté on no woni Amir Jamaat Maroc o arti o jooti on o jooti hoɓɓen o fiiti o jooti eni waruɓe heddiɓen fof amma ko o yi ko tiiɗi fof faamen ko waddi en ɗo on woni saabe jalsa o yi jalsade so a nani jalsa fof koro woni e muɗum koromo woni ko ɗum waɗude ko ɓetti o imam adi alayhi salam kañum ko fuɗɗi hakke duuɓi 150 hikka ko jalsa fuɗɗini o yi ko woni nafa jalsa on ko saabi ɓe fuɗɗa yimɓe ɓe wara hawrita juula du o ñaago Allah jalla na heɓa nafa muɗum o yi so en warɗo en haala diina won ko haalde haala Allah haala nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam o yi ɗon yimɓen tinno ley ñalaɗe tati ɗe hawruɗen ɗeɗo mon ɗo futtinno kaffijira ñala tati tinno du o waɗa ko wawi e du'a o o haali sifa du'a o on du on fof on andi ko du'irte mon ɗo futtinno du'o o yi amma ko haaja haala ley du'a o on kay yeggite leydi min ni ɓe woniri hanne on alhaali tiiɗala ko woni leydi mon ɗo futtinno du'ino hoore mum du'o ko haaja amma mon ɗo futtinno miccitoba leydi woniri on du'ino yimɓe ɓe faamay ɓen
du ino du yimɓe wonɓe ɗon weyti fuu na tampi yalla fa leenoɗen o dili o yi gara ɗum noon fa o miccita e goɗɗum ko ɓuri fucciɗde o yi hakke hono jama ko han tawe ɗo on voilà c'est à dire yimɓe ko han tawe ɗo en on o yi 50% woni ko waray yimɓen tinno anta ko wat ka acca nodde wakkati fo leer wari ware o yi tinnoɗe miccitoɗen ɗum ɗon o yi so en miccitken ɗum ɗon le tinnoɗe no faami fa hannde tarbiya gona ƴamate meɗen so jama hawri tiiɗalana woni ñamdu fukka wonko laati fof o yi tiiɗalana woni e muɗum o yi amma sifa mumini haqiqa wonde jom muɗum a tawanna ɓurini bandu muɗum ɗum ɗon woni sifa mumini o yi tinnoɗen atten ɗum ɗon tawe e meɗen ka annaɗi hinnono liwnura e kullon kon wala haaje tinnoɗen wakkati fof ante mo goɗɗo on ɗon wonko ɓuri tiiɗde o yi so en waɗir noon tan kulɗen fof hoya donc haalayɗe o haalɗi allah e haalama on nani ko suba ko ɓuri futtiide on o yi tinnoɗen tan ante ko waddi en tinnoɗen ɗo e so'otoɗen le ñala datte on fof tinno soyde ko nafata donc o fiide o jooti jama on fof o yi ono ñaago allah en fof ko waddi en on faamen ɗum so en soyke tawa ko waddi en on heeɓi nafa on so en hooti fof nafa on tiɗoɗen golliren ɗum e ɓi walle yimɓe warayɓe ndu heɓa naftiro e muɗum assalamu aleykum الله أكبر زندباد صلى الله عليه وسلم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Honorable Amir de Jamaat de Burkina Faso, chers invités, mes frères et sœurs Ahmadi Burkinabi, mes frères et sœurs non Ahmadi qui sont venus pour partager avec nous notre 31e Jalsa Salana du Burkina Faso. Je vous salue avec la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais essayer de faire ma lecture en même temps avec traduction dans les langues locaux. Comme ça, les frères ils ne vont pas avoir de problème à suivre. Hier, lors de l'inspection, l'honorable Amir Sahib, il a fait une réflexion. Il m'a fait une réflexion très importante et il m'a aidé à introduire mon discours aujourd'hui. On était ici sur l'esplanade et on lisait problème des temps modernes et les solutions de l'islam. C'est ça le principal thème de notre jalsa. Amir Sahib m'a dit, la solution elle est écrite au milieu, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et en effet, au milieu du pancarte, on voit le nom de Allah Ta'ala écrit, Dieu le Tout-Puissant. Eh bien mes frères et sœurs, honorables invités, la solution c'est Allah Ta'ala. Ayi aka kuma damina ne shira o kura ne ka don ka jira ka fo fen gore makan batu fo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alele masakelen ye jenyote masamina wote mena ko fa shira la ka don ka jira ka ko kunti Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ka jonlo Allah subhanahu wa ta'ala ka chidenlo o shira o kura ko fe ayi tanga yina Allah ka bo shaitan me farachurla wote mena ko fa sinsine Allah subhanahu wa ta'ala to barakamaye furba nema masa nema keren masa abu ojugo ina aye suratu fatiha kala faqata bla suratu fatiha labana suratu fatiha kala ne ko fe ayi foni kan taga yashi anga Amir Sahib ma me Burkina Faso amiri ane wote ne ko fe anga namu wella kana ayi foni kan taga lase olu mfana ma
abo chuwe na fana ay foni kan ta Allah se an balma Ahmad si kelna kene belajenema wote mena ko fe mamu fana nana muti Ahmad si mun ko so kana awum blasra angani jasaina ay foni kan ta Allah se ulu belajenema abo kuno kuma mena ulu nana kana lobuka yala ka yoro laje jasal laben chugul laje ko wati na amir saibi ayil losome kodola o koyin oti dogore kadaga angani jalsam maudu bayre miye woye dunya kono gelia mimbe ani nya juma lo kan asoro mun ko so ka siko gelia imba donc anga maudu bani olere olo do semene be an ko fe an bele jeni nya shini be olo semene ba anya fe ako kuma sa amiri ayil losome kata o koyina o wati sa amiri saib klara ka kanto tuguni ka jira ka ko chena gelia mimbe dunya kono gelia mimbe nga femi meseka ba ani ko mi meseka ba akoy ko aba anwunya fete aga soro ka fo ka yira ka ko femi meseka ke sawu ye gelia mi diya ko na ka siga ba woti dogore woye Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala olo seven be ko lo buna ke alalle bi ka sawu ye gelia mi amma ko bi diya ko na Allah lo bisega o gelia mbele jeni ba ka bo amma wa alhamdulillah mora si yal senzen ko isini nga singa goma winigidinti tun tirgina bazenga kabare la winde le winigi dizugu soba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayawina miyemba ya yimsongo ya tintuma wari kudugen aleben karma suratul fatiha karanga kudugen kabsa ni pusum ntase tonda amira pusu kudugen alele le benzenka koise mpusla kabsa tonda samba ni simbe tonda suka kawa la lele bi kabse yambni bini siya wataba ya ahmadi namba apakabala rapa la ahmadi nisme sintore ntase koisa buzo namba sampa ahmadi yaremba tibama mezek bana na tonda ayeta po hudaye fatama ni pusukusiya lislang pusukusiya mabir pusuko siya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa pusuga lor kudure ayelam tiya sida wonde ni ngazugu ina hembe rundoa ayete amir saib burkina faso kane asonga ine zami ni yam takasa tina song ine tina togo zeko koise ntase la sagale watba fa ayete ri yabugo ina amir saib wa giligidi ngete tuma sun tuma to bonde ti inspection nange sidinga tumda togan yi wasin segedbi ayet bamba so wanta tonde si yasi zinni nga kanwa wa sebri nga sin tabatonde porin to bulsa be bwa bamba wa ya so ton karamde bon to gonta karin ni nga zi si ya ronda mi nga jalsawa gomda zura go simbe bumni nga zuga ya anke ni sunduguri la mosibni nga simbe dunia pugwa tipitim bugo la l'islam da san kotonda wa bamba san tugon karmari na sawoto lawo san wani gante yina yeta a tiriya fo miyeme tiwa timninga ton san bawde ni yel solomon ni himbe dunia pugwa atima ke limbe gulusa pugwa wa bamba ke lingesi gulusa da suka pui suka labange to winam yuru san gulusa allah wa bamba sinye gulusa kanga wa ni ka fatima yamti sesidi hinga wa dunia himbe mosiba ni pugwa al hal ni pugwa bunzenga kabsun tawa wa zeku zulay kanga bastondo sampa tangana ba winde riso da yeti adun bi ga so wa yeti abe yelo pugwe sampa wina nugu nan ke fo zulay sa pugwe man fo yella bunzenga kabsun nanti ko fo yella assalamu alaikum amir sayib marok o fuki halama ko o yi ona jota yim info tohon o yi discours mako mo han wadde on no won ko winni tagam meden do no won ko halte problème de temps moderne et puis solution de l'islam o yi amma fa o heba o wallitiro o yi hanci kube warto o yi amir say burkina faso walli o hoyini o golle makko sabu on holli ko winni do on no won ciidallaji ko adna on kan e kudu won ko alislam kan hokkata ko wayi mu unde dum o yi dum no won ko winni o yi amir say burkina faso walli o yi dum non kay gonga de o yi a halani ko nafa on dina winni don no woni kalimatu allah winni don o yi don kan yahwan jote wuɗɗi tiiɗalla fof ko woni aduna on to enna haaja tiiɗalla on mu'ine tan koye aden allah so en adi allah tan timmi. Donc tous les problèmes que le monde vit actuellement, une seule solution, c'est Allah Ta'ala. Et pour reconnaître Dieu,
notre Créateur, le Tout-Puissant, on le reconnaît à travers ses livres. Dieu dit dans le Saint-Coran, le livre du musulman, Ma min ummatin illa khala fiha rasoul. C'est-à-dire, dans chaque nation, Allah Ta'ala, Dieu, il a envoyé un messager. Bien sûr, ces messagers, ils sont choisis par Dieu lui-même. Et lorsque Dieu choisit un messager, il doit choisir celui qui est le plus représentatif. Il ne peut pas se permettre de choisir un messager qui n'a pas une bonne réputation dans sa nation. Comme un président ou un roi, lorsqu'il veut envoyer un ambassadeur pour le représenter dans un autre pays, il doit faire une enquête sur cet ambassadeur. Parce que si l'ambassadeur il fait une erreur, l'erreur elle tombe sur le président ou sur le roi. Donc il doit faire attention à son choix. Allah Ta'ala fait le même critère. D'ailleurs, dans le Coran, on lit que les messagers de Dieu présentent toujours ce critère comme preuve de leur véracité au peuple. On voit beaucoup de versets dans le Coran où le messager de Dieu dit Laqad ishtu fiikum zamanan qabla hada. Le messager dit ne voyez-vous pas que j'ai vécu parmi vous pendant un certain temps? Est-ce que vous avez vu dans mon comportement quelque chose de mal? Parce que si vous avez vu quelque chose de mal dans mon comportement avec vous, donc comment vous allez me croire? Si j'étais un menteur, est-ce qu'on peut croire à un menteur? D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu présenter le message de l'islam à son peuple, il les a réunis et il leur a dit, si je vous dis qu'une armée va vous attaquer prochainement et elle est derrière cette montagne, est-ce que vous allez me croire? De façon unanime, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait oui, on va vous croire parce que vous êtes Sadiq Amin, vous êtes quelqu'un qui dit toujours la vérité. Et ça, c'est le premier critère du choix de Dieu envers ses messagers. Les messagers, ils doivent être des gens pieux, des gens qui ne mentent pas parce qu'ils vont apporter la parole de Dieu vers les gens. oyi so haalama tiiɗalla fuu sona woni so enna haaja mo unde ɗon aden Allah oyi gaɗa fa en fof enna anni Allah jippata ko kañum payi mu'ina hunema hanɓe haala hollan en mbo mu'inirte oyi wakkati fof Allah yo suɓoton neɗɗo ley yimɓe ko haalte nulaɗo nela oyi dey so o suɓoton nelaɗo ɗum o suɓirta kon ɗum ko heɓira fuu neɗɗo fuu mo Allah suuɓi a tawan jom muɗum no hanidi e suuɓede donc o hokki misal ɗum noon oyi le Qur'ana so a naari fof a tawan Allah wi oyi wakkati fuu no naarɗa nation fuu mo naarɗa a tawan Allah suuɓike goɗɗo li maɓɓe fa walla ɓe mu'ina tiiɗallaji maɓɓe oyi naftu sey so joomum suɓama ɗum a tawan joom muɗum na hiɓɓi joom muɗum na dartini joom muɗum ndu gongantako muɗum ndu na e muɗum donc o holli critére on noon go'o muɗum woni yimɓe ɓe o wonde mum ɓen jaati wonko artoto anta o ley gurnam makko anta ono tentini jaɓina o du donc o hokki misal ɗum no waynira sallllahu alayhi wa sallam wakkati nde haaja hannude yimɓe makka kanjum nulaaɗo Allah on o yi o noddiɗo fof o happinori o yi Allah est ce que so o hanniɓe goɓɓe haɓoɓe no taggan hayreneɗo no haaja warde haɓaɓe yalla ɓe jaɓanna ɓe yiɓe jaɓan saabu ɗinum ɓe wowa yiwde ono fena o yi ɗon ɗum ɗo woni critére hiɓɓuɗo mo Allah jogini wakkati fuu o suɓoto neɗɗo ha nuɗɗo e nelan ay on ɗon ndu wonko o hokkata solution tiiɗallaji meɗen ɗum fof alhamdulillah akelen kinga tawrene ko isa winegden tiya sida ayo département en bange winam tepatuni winam menga sen sik gafnamba ni sen kondo way riso ta yete de sana ngese pangana ba winam ko isa poin a winigam te zama sul kat zindi tinkanga poin tinkanga zugu tina winam pasugusi tentuma busukai wa zama kazindi winam sun pa sugusi atuntuma zama sukai la yetu winam me pa sugusi di tintumba tia yari winam tara zugudo nan dik ntogole niniti ninga ina na suguso soba tiniba minga simbe suka togon considene wa tintuma si sumbiya nidisiya sit tokosa rin sotali ke bidigriya yetia sida yamba sanwo wa gesi islam da singra palam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahnawo wa tigin makaremba yal sitanga zugu ti zama wa tingaremba betanga kudungwa azenka kwa ga belu wini gbiya ya nyamba zama ringa mamsanye nyamba ti zama mbe tanga pora yimbra nawo wa zabani yamba yamba nan ko sidibi aya laba yati sida
ton de papa fo Muhammad ni zilbedi fo ya so de gol amin winigi fo ya sid soba fo ya basi yam soba riso ta winigi tiel kanga aya bungu winam sindikede ta ya zugo tini ba fatima nan ton gombange atintuma sid si ya totoninga ako gele men be biya ko bibi na fem be se ka ban ma shit se ka ban Allah subhanahu wa ta'ala de fo anga ala do am se ka ala don chugo juma oye am se ka ala don ne aka kitabu sawabu ya ka jigini kitabu sawabu Allah subhanahu wa ta'ala kitab min jigi an buti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami qur'anai anu le ko di ko manton shilete fo Allah subhanahu wa ta'ala fana soro Allah subhanahu wa ta'ala ki don da ci ka adi o manton ima akon ne Allah subhanahu wa ta'ala bina kiden keren ka ci kana manton do ma Allah subhanahu wa ta'ala ti ma keren te mankutu ko keren do le be o bo soro kiden na Allah subhanahu wa ta'ala be kiden keren ka cin oyi akon na ko mina laje na soro ni kiden ni fe do bala ni o cira kana mauma abina ke sawu mawu tuna na dala ane o tuna da ala yɛrɛ la woni ko so Allah subhanahu wa ta'ala na be kiden ci aba alaje kide me fe fuita la wasa Allah subhanahu wa ta'ala bo kere ka ci ayi misala ta an kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mamin Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gana ayi aka mawwele ka fo nyana onni alayhi afo aw nyana ka jira ka fo kele don do be kuru ko fe o be fe kana aw kele ko yela ko amna dalawa o ko am dala ke ami don galo tigala sa o yi o da kuna ni fo ni mayira awna kira sallallahu alaihi wasallam ni man kishbaga ani kide mun cira kana o miwo min cira kana wo bele jeni mama se ka fe shi soro o sila o bele jeni duwo kai mama fe soro o sila donc Allah subhanahu wa ta'ala kide mun ci kana donc fe ma soro o sila o bele jeni nana duwo nyima dafane bele jeni na mawdan be o bele jeni ka jira ka ko tena mawde fe be miuna. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, disait dans son livre Haqiqat al-Wahi, si on pense dans la création des cieux, c'est-à-dire la terre, les astres, on utilise notre cerveau, on va arriver à un point de dire que ce monde, il a été créé et qu'il a besoin d'un créateur. C'est le maximum ce qu'on peut dire en utilisant notre cerveau. Mais pour dire que ce créateur, c'est Allah Ta'ala, c'est Dieu, et il faut que lui-même ne le dit à travers la révélation. C'est pour cela que Allah Ta'ala choisit les messagers. C'est pour le dire à travers ces messagers que c'est lui le créateur et celui qu'on doit adorer. Dieu nous a créés sur terre pour une seule raison. On lit dans le Saint-Coran, le livre du musulman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. En vérité, traduction française très simple, j'ai créé les gens de haut niveau et les gens normaux pour une seule raison, c'est pour m'adorer. Et pour adorer Dieu, on a besoin de ces messagers-là, parce que ce sont eux qui vont nous montrer comment adorer Dieu. Dieu a dit dans le Saint-Coran, et c'est le verset que on a présenté devant vous, جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Dieu nous a créés sur terre sous forme de nations et de tribus pour une simple raison, c'est pour qu'on se reconnaissent et qu'il y aura des contacts entre nous. Et bien sûr, pour qu'on puisse se reconnaître et qu'il y a des contacts entre nous, il faut que ce contact apporte la paix entre les nations et les peuples et les tribus. Et c'est la première chose que Dieu nous demande, c'est vivre en paix entre nous. Dans mon discours, je vais vous montrer comment l'islam, la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne comment vivre en paix entre nous. En effet, pour nous assurer que Dieu est unique, Allah Ta'ala me dit Ma min ummatin illa khala fiha rasoul. C'est-à-dire, il n'y a pas une nation sur terre où nous n'avons pas envoyé un messager. Et le rôle de ce messager, comme j'ai dit, c'est de informer et former les gens comment vivre ensemble et en paix. Et pour savoir comment Dieu se comporte avec nous, laissez-moi vous raconter une histoire qui va nous montrer, nous faire savoir comment Dieu nous regarde, nous, humains sur terre. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont des idées sur Dieu qui ne sont pas vraies. Ils ont des idées sur Dieu, c'est comme un roi assis sur son trône et qui est en train d'envoyer les gens au paradis ou bien en enfer et qui lance les calamités sur les gens sur terre pour les punir. Non. Dieu le Tout-Puissant, c'est pas ça. Il faut changer cette vision. Lors de la bataille de Badr,
c'est pas Badr, c'est la bataille de Uhud. C'est la deuxième bataille que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu avec les mécréants en train de se défendre de leur attaque. Il y avait beaucoup de morts. Des musulmans qui sont morts pendant cette bataille. Une femme, elle est venue et elle est en train de chercher à travers les morts son fils unique. Et elle pleurait. Et il pleurait de façon très forte parce qu'il n'a pas trouvé son fils parmi les morts. Et elle était soucieuse parce qu'il ne veut pas. Elle ne veut pas perdre son unique. Dieu et les compagnons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons regardaient cette femme. Alors le prophète disait à ses compagnons, est-ce que vous regardez cette femme, comment elle fait pour chercher son fils? Eh bien sachez que Dieu, elle fait plus que cette femme envers vous. Voilà le vrai Dieu. Voilà le Dieu qu'on doit adorer. Ayi ayira kafko Imam Mahdi alayhi salatu wassalam yi afo aka kitabu do kono afo kitab mako haqiqatul wahyi. Ako Imam Mahdi alayhi salatu wassalam akonni aw kelen bele jeni sigira ka sangulo danchugo ani dukulu danchugo laje. Sangulo le dukulu dana chugo mina. Akonni aw sigira ka tashi tuguni amana na ye ka jira ka fo tiena sangulo ne dukulu siga danga sante. Masa dole be mi sangulo ani dukulu inda nga nyingani mi wo masa yi jole wo masa le jumale awun tse ko masa indo wonu ko so Allah subhanahu wa ta'ala ikide un chikanna awma mun ko so kide un kana fo awnye ka jira ka fo Allah subhanahu wa ta'ala alele sangulo ani dukulu da kide un nana kana wo fo awnyana o kide nu nana kana min fo anyana ni ka jira ka fo Allah subhanahu wa ta'ala le sangulo ani dukulu da o kiden nu fana nana kana fo aw ɲɛna ka jira ka ko ala min ye sangulo ni dugukolo da ani ala kelen lo anw kan ka bato i ka jɔyɔrɔ ka bon walima i ka jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen ma ala subhanahu wa taala ye anw dan k'an bila dugukolo in kɔ kan an dankun tɛ dɔgɔ de ye an dankun le mun kɔsɔn ka ala subhanahu wa taala kelen bato ala min ye anw dan ani ala min ye sangulo ni dugukolo da kidenw nana kana o de fɔ aw ɲɛna a b'o cogo in na fana kidenw nana kana fɔ aw ɲɛna Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ kuranɛ salama kɔnɔ ko ala ye anw dan ka an kɛ kabila ye ka an kɛ siyaw ye ala ye anw dan ka an kɛ kabila ye ka an kɛ siyaw ye mun kama do mun kɔsɔn an ka se ka ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn dɔn mun ka to ka to an ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔn dɔn in sababu kɔsɔn daha bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na kidenw nana ka nin walanda in fɔ anw ɲɛna an ka se ka ala dɔn ani anw ka se ka hinɛ aw ɲɔgɔn na an ɲɔgɔn na ani an ka se ka daha jɛnsɛn an ni ɲɔgɔn cɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye anw dan o nin kɔsɔn an ka se k'o ko in kɛ donc anw ka se ka ala dɔn Allah subhanahu wa ta'ala n'an y'a lajɛ ala ye anw dan mun kɔsɔn k'an kɛ daha ka se ka jɛnsɛn an ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka se ka Allah subhanahu wa ta'ala bato a ko an ka dɔn ka jira k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye masa ye masa min bɛ hinɛ kojugu fo ka taa tuma d'an kan masa bɛ hinɛ anw na masa dun b'a fɛ daha ka jɛnsɛn an ni ɲɔgɔn cɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na Allah subhanahu wa ta'ala b'o de fɛ anw fɛ kidenw nana ka na ni walanda dɔ di anw ma a ko don dɔ la a nana ni misaliya dɔ ye an bɛ se ka ala subhanahu wa ta'ala dɔn cogo min ma o ye an ka se ka dɔn k'a jira k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala ye anw dan ala ye kelen ye a ye anw dan ka anw kɛ siya ni kabilaw ye ala laɲini ye min ye ala laɲini an ka se ka ala dɔn ani daha ka se ka jɛnsɛn an ni ɲɔgɔn cɛ a ko maaw dɔw bɛ yen n'a fɔra ko ala olu b'a miiri k'a jira k'a fɔ ala ye masa le ye masa min sigilen bɛ a ka masaya sigilan kan maa min ka d'a ye a b'o don arijinɛ na min ka d'a ye a b'o fili jahanama na ani min ka d'a ye a bɛ jangata jigin diɲɛ kɔnɔna na dɔw bɛ ala subhanahu wa ta'ala miiri ko ala ye masa le ye ayi a ko ale b'a fɔ an ɲɛna bi an kana miiri k'a fɔ ala bɛ ten dɛ ala tɛ o masa ye ala ye masa ye masa min hinɛ ala ye masa ye masa min bɛ daha masa min b'a fɛ an ka to daha kɔnɔ a nana ni misaliya dɔ ye min b'a yira anw na ka yira k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛ hinɛ a ko don dɔ la silamɛya kɔnɔ kɛlɛ filanan min kɛra a bɛ fɔ min ma ko gazwatul uhud muso dɔ la maa mun fatura maa mun sara kɛlɛ kɛnɛ kan muso dɔ la a bɛ ka yaala sugu cɛ ma n'a bɛ ka den lajɛ n'a bɛ ka a den yɔrɔ ɲini yala a den mun sugu cɛ ma wa o tuma na kira sɔsɔ ni mari kisi b'a kan n'a ka sɔhabaw sigilen n'u bɛ ka muso in lajɛ muso in bɛ k'a ka den ɲini ni hinɛ ye den makari b'a la a bɛ ka ɲini sugu cɛ ma o tuma na kira sɔsɔ ni mari kisi b'a kan y'a kanto a ko sɔhabaw ko an ɲɛ bɛ muso in na cogo min na n'a bɛ k'a den ɲini sugu cɛ ma cogo min na muso in den hinɛ b'a la muso in den makari b'a la muso in bɛ ka den ɲini hinɛ min b'a la a bɛ ka girin n'a bɛ ka kuli cogo min na n'a bɛ kasi cogo min na n'a b'a den ɲini a ko an k'a dɔn k'a jira k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛ hinɛ a ka danfɛnw na ka tɛmɛ ni muso in ka hinɛ k'a den na. Allahu akbar.
sallallahu alaihi wasallam ako ala bi hina fuka tatime muso mi hina den na cogo min na dɛ ani muso in den makari b'a la cogo min na ala ka hina tɛmɛna muso in t'a kan a ko an ka to ka jira ka ko Allahu subhanahu wa ta'ala hina bɛ dan fo na fo ka taa tɛmɛ ala b'a fɛ da hali ka jansa ni ɲɔgɔn cɛ ala b'a fɛ an ka makari ɲɔgɔn na ala t'a fɛ tɔɔrɔ ka to anw na ala y'i hinɛ masa ye ala ti janga ta masa ye alhamdulillah mora kelen kinga tawre ne ko isa ayeti imam mahdi alayhi salatu wassalam gulusa koyga agafa impuwe gafa ninga bisimbo ndete hakikatul wahyi ayeti gafkanga puwe awini gametia adam biga sawo wazindi nan takase ngese sasa la tinganga sinane al hal ninga pugwa fo takasa watan tukon ko fo sukure to fo suku fu menga ngese ringa na kanga simbe bo tonwa abe minga yinga bi le kresin watu wa be ni fo wa ya fo to gon mpam le krin wini bele tinanda mbebe la nanda ya ala rilam tinanda soba minga to zeko koyga ayetirin so tipanga na ba winam nan sugusidi nabiyam namba nkonto bu kibare tibeta sa zamawa tibeto bange tina la winde yina nan duniya wa yina la basumbu yembe wa yembe ga me powen rabani nga simberi pugwa ya sina yila la nongotaba la nimbanu soire atongo zinde tonne ne tab ten suka wa alquran kasnga me powen ay pangana ba winam le bin to kasabe nyeto wana ayeti na banane zinna mbarati elame adam bisa ni zinna babumba yemringa rilam tabi yembi na winde la sinkismana winiga metindibinisi ya nimbeda na namsa tinga ngazugu la nibinisi mesi ya nimvar simbe tinga ngazuga wa ifatima nana ga bida ya bumbo yeta ya da fala ga yembi na ba winde rinso ta yeli tipanga na ba winna mele bu wa to sa alquran kas nga pugi zizenga winigidia tina bannan tondu woto tidia budu tore ba fayinga rilam tid banga taba san tongo wili tonni tab tesuka ya mabir nawa mabire kudugi ya nongo tab nawa nimban zoyer pugode nawa rinso ta yele ayeti sangese wakati ninga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sahabsa suna wa yetibna ye kataba na ye kbeba si yikanda to azab ne bwa sin kedni islam azab ra yib soba tibu bonne tigazo to uhuda udare ayeti islam ba bu wusugo pama mbon ban yoya zabra ziga ayet la kuna masuka paga yemur wawo zo intabeni ahwawa taya ya biri bile intaben dabene wa biga nimban zoire la nongulim ninga paga sinda taran pogol ni biga paga tugumbe kuna masuka mbawda biga kum ndatinye atket mbawda me mpane wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sahaba sinda be kiringa yaswa la Muhammad na zek koyga winam ne mala tidir be yinga aye kabsa sahabsa yele ninga yamane paga simbe kawantum do tuma ninga wa ya nimban zoire la nongolum ninga simbe ne da konra suka la huwa be kuna mapwe va esirin bawda biga wa mamnan to osanyamba tipanga na ba winam yinna nimban zoira ndikon togola yem sasi ya adam bisa wa nimban zoira kanga yida paga sintaran togola biga totoninga warinso tawinigi ayetri sana ngese an duniya pugulundo rundo niba pera taga simbe ben togol ni na ba winde ndiko winda nanaga al kadra mante yawa naba watinga naba sinzi aya mbawdo mo sifan togonda atin azama ayetla winna am ya nimban zoira soba wa winna am nimban zoira awaga ton zugu yidi bumbu fa rinso tayeti ton sumbumbanga winam sinan ton na nga bumuninga ni tursum ninga tirsa family ne yadna no ngataba dinan la gamataba tinimban zoira aton ko tabni tinganga zu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ayo oyi fa hanne fa famen ko ni na fa nula ala nula tawara yimbe oyi sa narifu to monte hakkile mudum na wawi famude e hakkile muɗum Allah kay na woni oyi dey wawa famude e hakkile muɗum Allah woni han lewede oyi ɗum won nafa nulaɓe oyi Imamul Mahdi alayhi salam no haali haqiqatul wahyi oyi faɓe wara ɓe holla en Allah wala Allah na woni tan koyi Allah woni han lewede oyi so en faami ɗum ɗon fo ɗum ɗon woni ko hokkata en famude Allah neli nelaɗo e tagaɓɓen fou yimɓe fou
nukku futa tawa nulama e muɗum o yiɗu fa heɓen faamen du kadi wala ko Allah tagini yimɓe sana fa ɓe lewa Allah o yi ɗon so en faami ɗum ɗon fuu en faama ko woni Allah pay o yi sabdeni ko heena na faami Allah de faamira e Allah ba wodiri ona miil ɗoɓe yalla Allah kay yo mawɗo ni jooɗiɗo nukku goɗɗo e laamu muɗum na wawi wadde ko welɗum waɗan du hona ko o haali on o yi amma faame Allah ko woni pay on o yi ɗum ɗo misal muɗum o hokkan en fa faame o yi haɓoji waɗɗi wakkati nulaɗɗi wonne haɓo waɗi yimɓe maayi debbo nayejo goɗɗo warina wañto ɓiɗɗo muɗum ley yimɓe ɓiɗɗo goto tan o tawira ɓiɗɗo ndu warama o wari on wañto ɓiɗɗo alhaalima debbo on tawira on nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o holli sahabaɓe o wala ono yiya debbo oɗo ba ɓerde mum mettiri ba hasingini e yi'ude ɓiɗɗo muɗum goto on o yi hay Allah ne hasingini e yimɓe ɓen ɓuri debbo oɗo o yi Allah ne yiɗi moƴƴere yimɓe ndu ɓuri debbo oɗo o yi noon han e famorde Allah so en haaja antude Allah pay han ɗo lewe ɗum. Donc, pour avoir une paix entre les religions, il suffit de savoir que tous les messagers qui ont ramené ces religions sur terre, ils émanent de Dieu. Et on est tranquille. Donc, on n'aura pas de préférence entre les messagers. Et en plus, dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Il nous donne le choix de choisir notre religion. Mais si on choisit une religion, il faut être responsable parce que sur la base de cette religion, on va affronter Allah Ta'ala dans la vie future, après la mort. La vie sur terre, c'est comme un enfant dans le ventre de sa maman. Un enfant dans le ventre de sa maman, il forme ses organes à l'intérieur du ventre. Une fois, c'est tous les organes, ils sont bien formés. Il va vivre une vie paisible sur terre. Il ne va pas souffrir, il ne va pas être handicapé. Mais si il y a eu une malformation de son corps à l'intérieur du ventre de la mère, lorsqu'il va sortir, il va souffrir parce qu'il va être handicapé. Il ne va pas être comme les autres. C'est la même chose que la vie sur terre. La vie sur terre, parce qu'après la mort, on va avoir un corps que Dieu sait comment il est. Mais ce corps, il dépend de ce que nous, on a fait sur terre. Donc il faut bien choisir sa religion. Et le deuxième point de paix, deuxième volet, c'est la paix sociale. Comment obtenir la paix sociale entre les peuples et les nations, les tribus bien sûr. Le Coran nous dit qu'on est tous égaux. Il n'y a pas de différence entre un blanc, un noir, un arabe, un non-arabe. On est tous des fils de Dieu et Dieu nous regarde de la même façon. Il ne fait pas de préférence entre nous. Donc, si on arrive à admettre ce point, toutes les différences idéologiques ils vont disparaître. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de son dernier pèlerinage, il a fait un discours extraordinaire. Je demande d'ailleurs les missionnaires de bien traduire ce discours en français et le distribuer à tout le monde pour le lire. Vous pouvez trouver ce discours aussi sur le livre Problèmes des temps modernes et solutions de l'islam, écrit par le 4e calife, rahimahullah, que Dieu aille son âme. Dans ce dernier discours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a émis lors du dernier pèlerinage, il a passé en revue tous les points nécessaires pour vivre ensemble et vivre en paix. Il a dit que Allah Ta'ala nous regarde tous de la même façon et qu'il n'y a pas de différence entre noir et blanc, entre arabe et non-arabe. Il a parlé des droits des femmes et comment les hommes doivent entretenir leurs femmes, doivent supporter leurs femmes, comment se comporter avec leurs femmes. Parce que la femme, c'est notre moitié. Ces parents-là, c'est normal de dire maintenant que la femme, c'est notre moitié. Mais il faut mettre cette parole dans le contexte. Il y a 14 siècles avant. 14 siècles avant, la femme, c'était un objet. L'homme regarde la femme comme un objet. Il peut hériter une femme. Il peut vendre une femme. Il peut acheter une femme. Donc c'est comme ça que la femme elle a été perçue à l'époque. Alors imaginez la révolution que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a fait lorsqu'il a dit que la femme est identique et elle est égale à l'homme et qu'il n'y a pas de différence entre homme et femme. Imaginez ces paroles-là dites il y a 14 siècles avant dans une nation que considérait la femme comme un objet. C'est vraiment une révolution. Maintenant, en disant cela, tout le monde dit, eh bien c'est normal. Les femmes et les hommes, ce sont des frères. Ils sont égaux en droit et en obligation.
Mais c'était pas pareil à l'époque. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a osé dire ces mots-là. Oui, pas hippina point mo tayra on oui huno otro haja halde o hippina dum woni ante la ikra fi din neddo bollatri fu anta tiidalla ma tilay wala e dina oyi amma mo fu tinno suo dina wede ka modum oyi amma anta dina ka subi da fu kan don won ko tamiri ter lakara oyi sabdenu burna le adna do ona wa ɓingel leydu inna muɗum wonɗum oyi so ɓiɗɗo tagande mum woɗi le inna mum so limama na hiɓɓi kañum ko wawi nafde hoore muɗum oyi amma so ɓiɗɗo tagande mum ñakele leydi inna mum so yofiɗen fo golle muɗum ɗo ñakan oyi hay noon ɗum woniri adna ɗo laakara oyi wala ko woni haalte laakara koye sana fu alhaalima adna on ɗon ko laati tooɗa yonkimaki ley teregal golle maɗe on ko laaɗi naatita laakara oyi ɗum monɗo futtinno fama ɗum ɗon gollira ɗum ɗon oyi deuxiéme point mo haaja adde woni no woni gondan kawran oyi ley ɗum ɗon qur'an holli en yi allah yi kañum ko taguen en fof en gootum danejo e ɓalejo ko laati simo laatiɗo fof monɗo fof fotu oyi kulon allah tan woni différence meɗen oyi so en naari ɗum ɗon woni base so en faami ɗum en fof en hawran monɗo fuu hawran tabi ɗum ɗon ko allah haali o yiɗde allah goɗɗo fof ɓura goɗɗo so enen du en jaɓi ɗum ɗon en naarnuri e jite ɗum ɗon koye timmi en lewran kawrandu waɗan o yillunaɗo sallllahu alayhi wa sallam hajjatul wadayi on khutba mo o waɗi on monɗo fof no andite o woni o yi kanko ko miilta jaati so tawi on heeɓe o waɗe tradi france hokke yimɓe jangga amma on wawi heɓede ley dewte hiiwuɗena ɗum o yi ko woni ɗon on o holli alhaaliji fa heewi ley tondu o holli oye arabe ɓura ɓalejo ɓalejo ɓura arabe o waɗɗi hakkeji ko wawi laatade saabejo yimɓe haɓa yimɓe lonka lewrude oye o waddi fo o tili o waɗo haali ha leeɓe oye leeɓe yo hona feccere gorko oyi so en miili ken wakkati muɗum hanne wakkati hona duuɓi temedere e ko yowi ɓetti wakkati ko haalakaɗo haalte on o yi tawi debbo nden ɗum jatataki debbo yo laati hono hunde faɗɗani o yamma hannde ka ene wawi famude o yiɗi so a naɗum wakkati nendu muɗum a tawani ɗum haala makka won ɗum o yiɗi fa hannde tinnoɗen golliren ɗum o yi ka golliren ɗo e haala koye golliren ɗum e pratique holle ko haala on hakkeji ɗin so hakkeji ɗi jogama monɗo fo anti hakke bandu mum o yi hunde fo watta en wurude e puis hunde fo watta en ɗo haɓɓe en lewrude alhamdulillah mora kele kinga tawrne ko isa wini giden tiya sida wa wina amsan tum sanabiyam namba de sumbo mba ngam tebu fatima huwa dunia pukun kawa ya ko yende laba huwa tasa wa welegre la kisigri paso mandi kanta ntogole wina nabiyama ahantum tuwa duni pukun kawai ayete de sumbo mba ngam tebra basin ya yembra tondu sumbo ma na wana fo sawa nya kufiyam yetu fo be dina pukun bufu modere ntum dina wa wina mesen sagal foto tum toto ninga ayetu wakat kanga fo panan tukun lui to dogoro pogoye ya nongre la fona ndikanta ase ko adam bitaga rin sota yele tipanga na ba wina mesen tenga tondo qur'ana pogoye a wini ga dubelete la ikraha fi din a wini ga mte modol ka dina pogoye wati nganga mezugu kan tondo sembeba de modege to wina msen data ton ni bungu ninga ya de no mutaba ni do ne so wa bebe dinni nga pumwe sagala ga ya bungo yenta ya wina mraba la basan sagala samba fo mi nga nyori yam lew la fana ndi kan to se wina am san sagala bungo ni nga ko isa pumwe ya de tab nongolom riso tayede tirsin tum bungo ni nga al kiyama dare de nan to ndi kami de modo ti dunia pu ndi sinzinya de rawa to se ga wina ni nugo poko zali riso tari ke bidigriya yete dunia pu zindiga a biligra ya wa biga sembe paka powen wana to ayete paka sandi ke puga ti biga bebeni la tono sinati a singa damti azim wa grika yiwi da fatema halu wa tukunta al kadr ni nga powen asna wa dunia la paka puga likre zanga sanzi de pugun beni na ya wana biga sana wa dunia powen ya tila te biene zanga wa tono me mbe dina powen mbe dunia pugun wotonwa de morge to wende sandata ne tonda santu be go yar saka dare de tugo den seka panga na ba winam ni boy ni ban zoire la pam kewre si to winam nengi ri so ta yele ko ay ga yibe so ba hanandi kan to ko so do tidi tab nongolom ya de togo nimi
nabiyama muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ibasirga ahin yal zama tawre ni su kutuba ninga kudugo ya ampaman kutuba zengai ri ayalam tuwana ayalam tin nabiyama sallallahu alaihi wasallam yal zama tawre yedia wa bangeti tipanga na ba winam ageta yamba fatima ti yayita wala rabu ga ninga yami azugi tina sawa ni sablaga wa ni sablaga mera ninga zugwa tina sawa la rabu ga ayeti de bange ti paga ba me de modun ko ban pisi be hake namba ayeti boy yisen gomdo to paga yawa adin biga puisuka ayeti rumbe duniya de to ngomrine la ta kan gese muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ninga anwa yisir koy kanga dunira be al hal bugo paga ba al hal ne wana to paga ne wa bumbu fo sun to indi ko ton kosi ma fo tukunda bumbu la nabiya sallallahu alaihi wasallam wa yisu koy kanga to rumbe to wa zindi ni winnam sinan to sa alqur'ana puwen winigi ti rawasin tar hakaninga wa parameter hakekanga rinso tayede to sa nan tagase pangana ba winnam ko isa zugu di tugu mikame ti bumuninga sinan wa tinganga zugwa ya nongolum la basiyam la nimban zoire ton ne ta abtensoka ako Allah subhanahu wa ta'ala yi kidan chikana o kidan do belejere bo Allah subhanahu wa ta'ala yoro ako dan fara fuiti kidan ni yonche kidan do belejere nanek da kunyaye ka bo Allah yoro o belejere layini kele ako nayi kidan ka isa kaka kalanga laje ka fle amna don ka jira ka ko man nayi o famo ibna ye anti ka dan fara do Allah subhanahu wa ta'ala ka kidan yonche donc dina jagwati dina kola woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ya fo qur'ana kono akolla igra fi dina ko jagwati dina na o mawo mani dinata ika bara ina kwa forenya na chumena kadaka nima bara ina kwa forenya na chumena ika donga jira ka ko la hara jodo ibta jo ala nyafe Allah subhanahu wa ta'ala nati inyininga ife mi ka dunya nyina maya kono ayi misala de ko muso ni muso la gerskala dina ibai adama to abike jolie ka tlaka ke joli kure ka tlaka ko la ka ke kure ka ke adam tugo abike ke abik dana fa ta ka da fa dama dina ngana so ni fe do sorla ibai ne den mina wolo den mo wolo ni fe do ngana so ni fe do ma so ne den mo wolo abu wolo o ya so da fa lo abu tuwe na fana adama den dunya nyina maya abu tuwe na fana na ya soro ala batu ina fabi ala ya yini fe tuomina la hara jodo ika ebise ka joro soro ala nyafe na so ika duye nyira mayala inya marani mi eka ke imake ika donga jira ka ko la hara jodo Allah subhanahu wa ta'ala nati inyi ngala shini donc ko dina imana dina ta ika jija ika mna ko yimana wotu mena ko fe aya yika jira ka ko chena ko Allah sallallahu alaihi wasallam neman kishbaga ayi wala dati awma ayaka khutba laban minke ay mo khutba dora ke o kofe ayi ladine kan chamandi abonga don ka jira ka ko chena Allah subhanahu wa ta'ala minfe aw adama de fe we anga yirma ya no jaddaha an nusodian yira musmusun ko no nyawa kanu kono Allah bo wolo fe an fe anga wolo ke abonga don ka jira ka ko farafi o mo sane farge mo sane farafi o ma ba ma shima sana to yoye an belejene Allah subhanahu wa ta'ala yoro an belejene kele kira sallallahu alaihi wasallam man kisbaka ayi ladine kan di aka khutba labana o to mena ko fe kira sallallahu man kisbaka ayi wala nadi aw ma musoka panga muso boyele muso ya andole an ngana mirika jira ka ke ka fsani muso fana Allah subhanahu wa ta'ala ka dafe andolo abanga to ka jira ka ko tena ni aw ya laje ka ko kira sallallahu alaihi wasallam nani ya muso kunti jate muso kumemna ina ko fere ne felo abin mara ka ta fere songo min kadi abaka war mana dunga abaka war mana ka do kunga teme muso kunti jatu o wadina na kuma mena kira sallallahu alaihi wasallam nana kira sallallahu alaihi wasallam kuma na muso joroka ka donga jira ka ko muso yi andoye kene muso bele jiri kere kira sallallahu alaihi wasallam man kisba ka ine wala dande awma abo min yini ala be min yina anfe woye an ngana danfara do anyo wonche an na nyon kanu danfara shikara to an yonche an bele jiri kere Allah subhanahu wa ta'ala nyakoro ni aw yi yomna ina ko ala ba fe tumina ka hina yona ka makar yoma ani ka nyon kanu sigatala ibaye dahabna jesan yonche ibaye am yina maya daha ko na Allah subhanahu wa ta'ala bo le fe an yina maya o choyina. Le troisième volet de paix que l'islam apporte ces solutions, c'est la paix économique. Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, Kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez et boire, mais sans excès. Et il dit aussi, wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kull al-bast fataq'uda malouman mahsoura. C'est-à-dire, il ne faut pas trop serrer, il ne faut pas être trop avare au point de
se tuer. Et il ne faut pas aussi allonger les bras, c'est-à-dire dépenser sans excès parce que vous allez le regretter dans les deux cas. L'islam, c'est une religion de juste milieu. On est au centre, on dépense lorsqu'il faut dépenser et on n'est pas avare parce que c'est pas un très bon caractère pour un musulman. Et pour avoir une équité économique, l'islam il a instauré ce qu'on appelle la zakat, l'aumône. La zakat, c'est un pilier de l'islam. Nul ne peut se considérer comme musulman s'il ne donne pas la zakat. La zakat, c'est un pourcentage qu'un musulman doit donner aux nécessiteux sur l'argent qui n'a pas circulé, qui est resté dans les coffres à la maison. Donc si pendant une année, une quantité d'argent n'a pas bougé, on est forcé de donner un pourcentage de cette année aux pauvres. Comme ça, la richesse n'est jamais stockée chez une seule personne. Mais même les pauvres, ils peuvent en profiter. Et cette façon de faire la zakat, c'est une autre façon d'inciter les riches à investir leur argent, à ne pas laisser l'argent dans le coffre ou bien dans les banques. Et en investissant cet argent, il y aura des opportunités de travail pour les gens qui n'ont pas. Voilà une solution de vivre de façon équitable entre les musulmans, en faisant tourner l'argent entre nous. L'islam, il ne préfère pas l'économie communiste, c'est-à-dire que tout le monde se partage la même chose, tout le monde est là la même chose. L'islam ne préfère pas cette solution parce que les gens ils vont devenir paresseux. Et l'islam ne préconise pas aussi le mode capitaliste, c'est-à-dire que l'argent il est uniquement chez certaines personnes. Et ce sont eux qui s'accaparent l'argent. Ils donnent uniquement les miettes aux autres gens. Ce n'est pas une solution qui est préférée par l'islam. Comme je vous ai dit, l'argent, il doit circuler. Et s'il ne circule pas, une partie de cet argent, un pourcentage de cet argent, il doit être donné aux pauvres. silamɛ bɛ fɛn min ɲini an fɛ yasa daga ka se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a dɔgɔ kelen dɔ fana o ye wariko fan fɛ ye sefan a bɛ fɔ min ma ko économie a ko kuranɛ yi a fɔ an ɲɛna ko an ka dumuni kɛ ani an ka mini kɛ anw kana dan sago o kɔrɔ an ka dumuni kɛ ani an ka mini kɛ nka an kana dan sago an kana tiɲɛni kɛ kuranɛ y'o fɔ anw ɲɛna a n'a b'o cogo in na fana kuranɛ y'a ɲini anw fɛ k'a jira k'a fɔ anw kana bologɛlɛya kɛ kana bologɛlɛya kɛ kana i bolo dayɛlɛ kojugu fana fo ka taa kɛ sababu ye i bɛna nimisa kɔfɛ kuranɛ bɛ min fɛ silamɛ ye min ɲini an fɛ i ka to cɛmancɛ la kana bologɛlɛya kɛ diini kɛ nka kana diini kɛ fo ka taa tuma dan kan i ka taa sigi kɔfɛ ka nimisa tuguni donc silamɛ y'an bali ka bɔ bologɛlɛya ma a b'o cogo in na fila silamɛya yi a fɔ anw ɲɛna k'a jira k'a fɔ tiɲɛna an ka jaka di silamɛ i tɛ se ka kɛ silamɛ ye n'i ma jaka di ka d'a kan jaka di silamɛya jɔ sen dɔ la mun kama lo silamɛya ɲini an fɛ mun kosɔn an ka jaka di ka d'a kan silamɛya ti a fɛ wari ka to mɔgɔ kelen bolo a tigi ka wari marani b'a bolo nka dɔw tɛ ka dɔ sɔrɔ a la silamɛya ɲini an fɛ ko n'i ye wari mara ne san munumuna ka na sɔrɔ tuguni i bɛ jaka di a la ka d'a kan i kana wari mara k'a to i kelen bolo wari ka to yen n'a tɛ ka munumunu mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya tɛ o fɛ ni wari san munumuna ka wari min sɔrɔ i bolo i bɛ jaka di a la yaasa fantanw fana ka se ka dɔ sɔrɔ a la a b'o cogo in na fana silamɛya ti a fɛ adamaden wari ka to i bolo ko tiɲɛna ko wari bɛ n bolo maaw tɔ bali ka bɔ a la walima maa da hakɛ dɔ de bɛ yen wari bɛ to olu bolo nka maaw dɔw bɛ yen olu bɛ fantanya la ninnu n'u nisɔndiyara olu dɔɔnin bɔ k'a d'u ma dɔrɔn a banna ninnu kɔni bɛ fantanya la fo ka taa ninnu fana b'u ka setigiya la fo ka taa silamɛya tɛ o fɛ silamɛya b'a fɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye fantanw ala ma se di mɔgɔ min ma olu kana to nimisa la olu fana ka se ka dɔ sɔrɔ ala ye se di mɔgɔ min ma olu fana kana fantanw to dɛsɛ kɔnɔ olu fana ka dɔ bɔ k'a di o ma silamɛ b'o de ɲini an fɛ kuma bɛɛ lajɛlen na ni dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye daga bɛ se ka dɛsɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ fana ye sababu ye ni dɔ fana bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnamaya i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka niyɔrɔ sɔrɔ ɲɛnamaya la donc silamɛya b'a fɛ kuma bɛɛ lajɛlen n'an b'a fɛ daga ka jɛsɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jija an seko damayira la an ka baara kɛ ninnu walanda ninnu kan. ayiwa mura kelen ta taawuru ŋinigi tiya sida islam da sin sagandi tondo laafi la wum taaba la zemsin taara na tõog n tabindi tẽngãngã zugu gomda zura da taaba zĩige a winigem tɩ yaa sẽn kẽede ne arzɛka zãab wɛɛne a yetɩ lislaamda sẽn karem tõnd bũmb ninga di sãn ges wẽnnaam koees pʋgẽ alkuran kãsengã pʋgẽ wẽnd yɛɛdame tɩ wãna rɩya la yũ la y ra n sak maan zuug ye ra n zuug ya tʋls ye rɩ loor kudme
alebu wayne ayaram parase wini gitwana winna mi wini gaton de tiran sakki nugu kegam demba halu na watu gontare wakati ni ngafomi ngasan tan watu gumwe fomi ngai wala le ben sake ni kota tu wakati fatima e fondu gontere tiri me pume ni misan watu wafo ri sota wini l'islam da san karam ton fui ma san na kendra san sumui toto ninga ya sinan zemse manu suka paso muzidi l'islam fui ma pume woton soto pangana ba mwena rik zakata zaka yella nyaki ya zaka ayeti l'islam da san datni tondu bumuninga ya san kede ni yet kanga wenwa bibi ya boy pangana ba wona san datni tondu izikanga zinwa ya tondu to bange zaka nyakra aya sababo tiya tarba sina yeti bamba pa ma bumba nteg winna miele nyake tibisinya ko puiri ninga anandi kontu songa nugu patatu puro ndemba wari lor kudumi ayeti sale le bengesia ya ko ba puwela gomala hungumti ya zaka ton simia ba fo tarafu arze kambing bank number puwe yumda sangirigin ta l'islam de yala foto fo modo ngoro bungu be nkise sinayila la batongo ndiki yel kanga to kanga nsongu nugu patatu puro ndemba risota le mwayeli takasiya soma l'islam da paratu tondo ni kuinge ya boy di fato en takase de tiri fa sombu ya gumbo yebre di fa sombu ya tarba ayet lalala di fa sa ya tarba ya kuinge nawa wa l'islam da mele pa sagal tondo ni boy capitalisme ni ya bugo ya sulumbe bo to belenzi tu sango ma arze kayel wengi ya bamba taba wina mi me bamba yele ayet la riso di l'islam da zilgi yele kanga sinayila la arze kasan tongon giligiri yamba ne tab ten suka non tab nan tongon zindami nimba nzoira anan wile yamba ne tab ten suka ayet windi sin dat ni tondo ti lafio tabnde tinganga suga ayet nyawme ya sagalaga yipanga na ba winna ko isabuwe ayo yi tatbere non solution tatbo ko al-islam gan hokki fa mu inira tiida Allah ni non ko adi o noni hala jawdi o le hala jawdi on Allah kulle didi o subi o haali o go kay Allah holli o so an jogi jawdi ni hana hokkede fa jabbito ni hana maredu fa lonka hokkude o an han tawede an hokka de a hana tawedu a hokkan fa timma o dum woni aya aranderejo non ko al-islam kan hokki ça veut dire que heddo hakkune kala to da bakili ay ka fijira jawdi o yidi be mudu woni solution mo al-islam kan hokki woni ittugo jakka no woni so ana jogi buudi so haajima hewtaydi fa hibbi hitane hakke buudi narre so di hewti dum no a joyinde fa hitane hewti haajima hewtaydi don non a ittan seedan e majid no woni hakke e wala buudi donc o yi dum no woni kulle huuna ditbere ko al-islam kan hokki o yi ku saabi dum no saabe kabu in ya jodi yo jungo yimbe dammanibe ya pa heddi en fu wala buudi o yi don dum no woni ku al-islam kan hokki anay in tinno fama so enna haaja hebude moddere madu enna haaja wuurde burna nan kawran woni e mudum o yi sana naare bangan jawdiji din ba jogira ba jogire on non ko haalni anna jogi in tinno hokkabe wala be aya annaji jogi in tinno anta hakke heddibe o yiso mon fu fami dum non tan o yi ko heddi on newoto. Et le dernier volet de la paix qui est imaginé par l'islam, c'est le volet politique, c'est-à-dire la gouvernance. L'islam, il n'a pas de préférence de gouvernance, c'est-à-dire que le chef d'État, il peut être un roi, il peut être un président à vie, il peut être un président qui est changé par des élections, ou bien un chef suprême. L'islam, il n'a pas une préférence à cela. Mais il a une seule exigence. Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ نِحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Donc la seule exigence que l'islam demande au chef d'État, c'est la justice. Parce que grâce à la justice, la paix sociale va s'installer définitivement. Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil qurba. C'est-à-dire, Allah Ta'ala impose, et le message est adressé aux responsables, aux gens qui gouvernent. Il vous demande avec fermeté que si vous gouvernez, il faut gouverner avec justice,
Al-Ihsan, c'est le deuxième point, c'est-à-dire il faut être juste. C'est une étape supérieure à la justice. Il faut être juste et aussi il faut, si vous avez remarqué qu'on a fait du tort à quelqu'un, il faut le récompenser. C'est l'ihsan. Être juste, et en plus d'être juste, il faut récompenser les gens à qui on a fait du tort. Et puis, ita'i dil qurba, c'est-à-dire donner à quelqu'un, même s'il ne le mérite pas, seulement pour que cette personne-là soit un bon citoyen, pour qu'il soit un bon exemple aux autres. Ita'i dil qurba veut dire en arabe, c'est comme la maman se comporte avec son fils. La maman, il donne à son fils sans attendre quelque chose de contrepartie de lui. Depuis qu'il est jeune, depuis qu'il est bébé, il donne son lit, son lait. Mais est-ce qu'il veut de son bébé de lui donner quelque chose en échange du lait qu'il donne au bébé? Non, c'est la nature. Eh bien, cette façon de faire, cette façon de se comporter, Dieu demande au chef, ou celui qui gouverne, d'être comme ça. C'est-à-dire donner sans attendre de contrepartie. Parce qu'avec cette façon de faire, les citoyens, ils vont être dociles, ils vont être respectueux de la loi, ils vont faire aussi leurs obligations. Il y a un éminent savant qui s'appelle Qadi Iyad qui disait لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم لأنه إذا صلح الحاكم أمنت العباد والبلاد. Si j'étais sûr que je vais demander à Dieu quelque chose et que Dieu il va exaucer ma demande, ma prière, eh bien cette seule prière je vais la faire en faveur de celui qui gouverne, parce que si on a un bon gouverneur, on aura la paix dans la nation et la paix entre les gens. Voilà les solutions que l'islam demande ou qu'il présente au gouverneur, au chef de l'État, à celui qui doit régner dans un pays. Heɓen wuren gurnam dartaniŋa laamu o yi ɗum ɗon woni laamu o yi amma so a naari alsilamaga ma le qur'ana a tawata fuu te allah haali yi alsilami en ni won sifa laamu mu han tawireede o yi alsilamaga yeppi ɗum ɗon kay alsilami en na waawi suɓude laamiiɗo muɗum ba welir ɗum ɗon alsilamaga watta e baka mum o yi amma te alsilamaga watta e baka mum woni laamiiɗo fuu tinno gollira laaɓan e feynare o yi ɗum ɗon wonko allah haali o yi adlu tan on ɗum ñaaga neɗɗo fuu laatiɗo hoore laatiɗo laamu tawɗo ɗum ɗon wonko ƴamate muɗum o yi so jomum golliri laaɓan e fewnare ɗum ɗon woni ko monɗo fuu heɓan hakke muɗum o jangi aya goɗɗo o yi inna allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba o yi so adi aya oɗo huccum ɗumɗa laamu toɓɓe laati hono ba allah yamiri neɗɗo fuu laatiɗo laamiɗo tentino daro hokka waɗa moƴƴere tinno du ɓeyda dow moƴƴere fey yimɓe ɓe haana tinno heɓa donc o yisto ɗum ɗon waɗi fuu timmi ɗum ɗon tan ko wawi waɗde jo yimɓe wuura gurna tawa gurnagal ndu laahana woni e muɗum et puis ko tefete on fuu na wawi hawrude e muɗum o yi mawdu ɓo goɗɗo haali o yi so tawi kanko on joguino du'a u jaabeteɗo o yi kanko du'a o du'inton no laamiɗo o yi saabu de no so laamiɗo woodi laamaɓe ɓe fuu ɓe wuuramba woodiri o yi donc ɗum ɗon ko o haaja hannude en ko alislama kan hokki fa yimɓe ɓen wuurira ba woodiri hono ko enen tefete hanne o ɗum ɗon woni ko haalte nokku fuu na tiiɗi alhaali tiiɗi ɗi yeyeten ɗiɗle adna o hanne ɗum faɗi ummo kulle nayɗe o jatiɗe ɗo o yi ɗum ɗon woni solution ji ɗi alislama kan hokki sage terne woni ɗuɗo neɗɗo fuu to laati hen laamiɗo jomum tinno tentino waɗa ba woɗiri waɗa moƴƴere o yi de hono de itawutel qurba o ɓeydi kullen tusen on o yi ɗum laati hono ba an ka ba innara inna ɓiɗɗo jogirto ɓiɗɗo mum o yi noon laamiɗo hani jogirade maraɓe muɗum ɗum o yi so ɗon laati hen fuu maraɓe wawani teddinayi o maraɓe wawani jaɓinayi o hay so ɗum noon laati hen tan nokku on wawani laatake nokku muguɗo wa alhamdulillah yete yina koy basira sin zot bumuninga zuga ni l'islam da sakalga pugin ya sin kede ni zamana zabo to tonde fa bonti politika ayete nam l'islam de pa bak nam al halasi na watu to ninge ko ya zamana nawa ko lebi ya naba wotoni ko ya ni be sin sugu su foto to be batawre ayete winnam ni l'islam da sakalga pa bak yete ya wotola ton data wotola ton parati la l'islam da sin zat bumuninga ntogol ni na namsa zaba wengi
ya bumba yenta ya tentirgo tentirga twana rilari ko qur'ana hayare nam togosi yeti panga na ba winnam sagala tondo alqur'ana pogwen ti inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba ayeti panga yeti to winde kabsada tondo ko kanga pogwen tidi tentirga remba ladi sommandaba man somo zikanga zia yalsi wini game ba hat ni de mana fo kuni modege tu fo mutonge mpam yam man kunu togole l'islam da sandat ni tonda ya woto ya teken tare rilor kudugi tale wini ti wa ita izil qurba ayati zikanga ziwa tonda sa faham mumni nga simbe pugwa se sidinga winam sandat ni tonda ya rab si ya na yi soman togol tondo menga ayeti wana ayeti ni nanti ka biligri wini tondo ni soma ma no sembede ko kanga zuba ayeti biligre ya bugo winna amsinda to tonni kom kanga zuba ti sanda to fahama mana diliki pagasin yesmda biga ringa pagasin kot bisma abiga tan yesmduma pagasin kot da boy ni biga tamana kewre la maopa baud ba fai biga ningi ya nimban zoire sinayila la haya winda puiri nga simbe mam nugu hotonwa ana tongo wa ibe ugunita wa tongo me winda sandatne tondo itaizi kurba pugwe ya ko yenda songiya nugu patatu porndemba sinayila la bama me togo yi be uguremba ranzi ndienge siba nimban ga pugwe ayetiri so tinan tege tondo banga kasanga yemri si yisu kwaira banga de lam to point ayelam tina sawo bange wakati ni ngina sna kosu winde tu winde man mustajabun ko yina jabi na dosa doga ni ngina sna kos banga na ba winda mni ya yinta do ya bugo anan kosa na ba winde ntogolon ko na namsa ayeti boyinga na ba san toge mba winda msongre windi yare sika la samse sun kabe nimban zoira nan tam da tinga ngazu zamana nangana bani Allahu Akbar Allahu Akbar riso ta kabsir wini zikanga zi bangya tiri til islam da sandat ni tonda sa fahame wasi sege toto ninga sikala samse sin kabe ina yembel tunwinda aya yobsada aya nimban zoira riso ta togos koy kansa nyetir sumun takasa zugu wusugo sina yilala wina maraba ahandata ton ni bunguninga atogo widi tinkanga zugu ako kuma kan laba mi alib naga da kunya da chena e oti dore oye marai c'est-à-dire gouvernement c'est-à-dire nyama mu ka marake oye oko fanfe afo mo ko politique ako subhanahu wa ta'ala kuma na oranka masaya kanga masaya ga fanga ta blanga nyama ya wa nyama labana ai kanga masaya ga ta se watu do mo walma kiki masaya ga ta se watu do ma ai alama kuma ka ga jira ka ko dagante alama kuma ka ala yimmi foka gelani yoroina ka gele nyamoma ka gele momu ka marake akon ni aw bana critique mawni nyongo che kwa critique ne ladri ala yi aw ya marane ladri ni yoroina ka tla ka fanya na yoro dore ko inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba ako allah subhanahu wa ta'ala bika aw ya maria pangal ke ladri aneka nyimau ke aneka dini ke maslima ko allah subhanahu wa ta'ala yi aw ya marane yoroina enyama na sɔrɔ ɲɛmaya d'i ma diri ma n'i bɛna kiri tigɛ i ka jija ka kiri tigɛ ni ladiri min ka hakɛ lo i k'o ka hakɛ d'a ma i ka jija ka kiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ wal insan ka tila ka ɲumanw kɛ ka ɲɛsin maa ma n'i bɛ ɲuman kɛ i ka ɲuman kɛ i n'a fɔ a ɲini de fɛ cogo min na kana ɲuman kɛ ka jira k'a fɔ n bɛ ko dɔ ɲini a kɔfɛla o tɛ a ko i ta ye ziri kuruba ko ye juma ye i ka ɲuman kɛ ka ɲɛsin i masuyama ma walima ka ɲuman kɛ ka ɲɛsin ma dɔwɛrɛ ma nka i laɲini tɛ ka fɛn dɔ ɲini a kɔfɛ dɛ a ye misala dɔ ta a ko i k'a kɛ i n'a fɔ ba n'a dencɛ bɛ cogo min na ba a bɛ ka sin di a den ma a bɛ sin dira den ma a tɛ fɛn dɔ laɲini ka bɔ den yɔrɔ a tɛ sara ɲini ka bɔ den yɔrɔ a bɛ sin dira den ma ka d'a kan Alahu subhanahu wa ta'ala k'a ka hinɛ den na a bɛ ka sin di a den ma o de kosɔn ala ye sin d'a ma o ye ala ka turunkɔrɔ ye k'a k'a di den de ma a fana bɛ ka sin di den ma nka a laɲini tɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ dɛ adamaden fana walima ɲɛma n'i bɛ ɲuman kɛra ka ɲɛsin kɔmɔw ma i ka jija i seko dama yɛrɛ i k'a kɛ kana fɛn dɔ ɲini a kɔfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala b'o de ɲini an fɛ a ko ladiri ɲɛmaw kan ka kɛ ladiri ye ka tilen ka kɔmɔw minɛ i na ko bɛɛ minɛ cogo kelen na a ka jija ka kɛ ladiri o ni ɲɔgɔn cɛ ka jija ka ɲuman ka ɲɛsin u ma o tɛmɛnen kɔfɛ a ko dɔnnikɛla dɔ lo a ye dugawu kɛ a ko tiɲɛna a ko
ako ni ale ba do ka yira ka ko cena ale bna duo ke wati mina ni ale ka ala n'ale ba do ka ko ala bna ale ka duo mina ko ale bna duo kene kene ka nyashi nyama ma duo juma ale bna ka nyashi nyama ma nani duo ke ka nyashi nyama na ala ye ale ka duo mina ale bna fuko Allah subhanahu wa ta'ala nyama ko katle ma nyama ko ladri o no duo mina na ibna ye nyama o bna ke ma bna ke ladri adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ komaw ni ɲɔgɔn cɛ an'u bɛna ɲuman ka ɲɛsin o ma a n'a bɛ kɛ sababu ye daha bɛ sabati a n'a bɛ kɛ sababu ye komaw fana olu fana bɛ to daha kɔnɔna na donc a ko silamɛya bɛ min ɲini anw fɛ ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛn na ɲɛma e ka jija i seko dama yira la ka hinɛ ani ka makari e komaw ma ani ka kɛ ladiri ka ɲɛsin e komaw ma ani ka ɲuman ka ɲɛsin i komaw ma n'i y'o kɛ a bɛ kɛ sababu ye komaw fana bɛ kɛ maa ladiri komaw fana bɛ kɛ maa ye maa min bɛ daha sabati donc ko ni anw ye taasira silamɛya ka walanda ninnu kan ka baara kɛ ni silamɛya ka walanda ninnu ye i bɛna ye siga t'a la daha bɛna jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔna na i bɛna ye an bɛna ɲɛnamaya an ni ɲɔgɔn cɛ daha kɔnɔ ani nisɔndiya kɔnɔna na donc nin ye walandaw ye walandaw mun b'a yira anw na ni anw jijara ka baara kɛ n'a ye i bɛna ye tɔɔrɔ walima ɲɔgɔn tɔɔrɔ walima gɛlɛya min bɛ yen i bɛna ye Alahu subhanahu wa ta'ala b'o gɛlɛya min bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an kan. Voilà, ce sont les 4 volets de solutions de l'islam pour apporter la paix dans le monde que j'ai choisi pour partager avec vous. Sinon, Al-Muslih al-Maw'ud, le réformateur promis, le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, il a dit dans le commentaire du Saint-Coran: pointez-moi un mot, une maladie dont souffrent les gens, et je veux faire sortir le traitement nécessaire du Coran. C'est un défi pour montrer aux gens que le Coran, le livre saint de l'islam, il a toutes les solutions à tous les maux. Je vous remercie de votre patience et je vous souhaite Jalsa Salana Mubaraka. Salam alaikum. Allahu Akbar. Zindabad. Zindabad. Ako ne ye fɛn naani min ale ye walawalan di a kan fɛn naani min bɛ se ka kɛ sababu ye daha bɛ se ka jɛnsɛn. Les pauvres dans les provinces, à travers les villes, donc ils ont fait cela. Et c'est une occasion pour les remercier. Je pense que peut-être parmi vous, certains ont été déjà soignés. Et c'est grâce à la compréhension, comme le conférencier a bien dit qu'il fallait choisir quelqu'un d'idéal pour le nommer à des postes importants. L'émir de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina, je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Il est là, il s'est approché. Je me suis approché de lui et il nous a aidé à aider beaucoup de pauvres. C'est lui que j'ai nommé l'émir Nassir Sakib. Il est là, ici présent. Takbir, Amir Jamaat Burkina, Amir Jamaat Burkina. Donc c'est une occasion aussi pour remercier les organisateurs, Ahmadiyya Burkina, tous ceux qui œuvrent dans le social, dans la santé. Vous avez vu que depuis 92, l'Ahmadiyya ils ont développé beaucoup de choses. Adoré. Finally, we are grateful to the Jalsa Committee for the courtesy and hospitality extended to us. And we are very grateful indeed, and may Allah grant us the ability to always come to solidarize with you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit qu'il va finir ses mots en remerciant les organisateurs pour leur hospitalité qu'ils les ont offert, et il prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse toujours leur donner les moyens de venir ici à chaque moment pour que nous puissions vivre dans cette fraternité et dans cette solidarité. Jazakumullah, et nous remercions aussi d'être présents ici avec nous, de partager avec nous notre 31e Jalsa Salana du Burkina Faso. Allah Ta'ala accepte nos prières à tous. Amen. Et que tous les intervenants ainsi que les gens présents ont la bénédiction et la grâce d'Allah. Amen. Voilà, on va clôturer notre session de lecture et on va se préparer pour la prière du Dohr qui va se tenir à
13h20. Donc soyez présents ici s'il vous plaît à 13h20 pour la Salat Tohr al-Asr. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. نرى تكبير أحمدية محمد المصطفى الله يسلمك نرى تكبير